मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कहते सरकारी कर्मचारी लोकों सेवक लोक माने प्रकृत मालिक जहाँ इंगित करुछि सरकार एवं सरकारी कर्मचारी उभय जनता पाखरे उत्तरदायी मात्र गणतांत्रिक व्यवस्था एवं उपहास परिणत होगा सहित साधारण जनता सरकारी कर्मचारी निकट में उत्तरदायी भली व्यतिक्रम अभियोग चर्चार विषय पलटि लक्ष्य करा मयूरभंज जिला शिलुआपदा ब्लॉक आयोजित भिन्नक्षम सामर्थ्य अभियान शिविर को आसिथिबा लोकंक मध्य चापा आलोचना हेउथिबा लक्ष्य करा तेबे शिलुआपदा ब्लॉक 16टी पंचायत विशिष्ट ଏହି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରି ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନେ ହଇରାଣ ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପରିସ୍ରାଗାର ନଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଲୋକ ହୀନସ୍ତା ହେଉଥିବା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିବିରକୁ ଆସିଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ एभली एक गुरुत्वपूर्ण सांगक ब्लॉक परिसर में एक विराट कार्यक्रम चलता बेले विडीओ अनुपस्थिति अति लज्जाकर विषय बोली चर्चा होती। तेबे विडीओ कहा इंगित एपरी कार्य कर साधारण चर्चार विषय पलटि शिविरटू आसुथिबा दिव्यांग हिताधिकारी मान मौलिक आवश्यकता प्रति ध्यान देवा और आयोजकों नैतिक दायित्व होता बेले एठारे तार व्यतिक्रम असंतोषर कारण होता अनुमान करा जाउछि। मयूरभंजरू घासीराम बेहेरा रिपोर्ट टाइम टू। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कहते सरकारी कर्मचारी लोकों सेवक लोक माने प्रकृत मालिक जहाँ इंगित करुछि सरकार एवं सरकारी कर्मचारी उभय जनता पाखरे उत्तरदायी मात्र गणतांत्रिक व्यवस्था एवं उपहास परिणत होगा सहित साधारण जनता सरकारी कर्मचारी निकट में उत्तरदायी भली व्यतिक्रम अभियोग चर्चार विषय पलटि लक्ष्य करा मयूरभंज जिला शिलुआपदा ब्लॉक आयोजित भिन्नक्षम सामर्थ्य अभियान शिविर को आसिथिबा लोकंक मध्य चापा आलोचना हेउथिबा लक्ष्य करा तेबे शिलुआपदा ब्लॉक 16टी पंचायत विशिष्ट ଏହି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରି ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନେ ହଇରାଣ ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପରିସ୍ରାଗାର ନଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଲୋକ ହୀନସ୍ତା ହେଉଥିବା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିବିରକୁ ଆସିଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ एभली एक गुरुत्वपूर्ण सांगक ब्लॉक परिसर में एक विराट कार्यक्रम चलता बेले विडीओ अनुपस्थिति अति लज्जाकर विषय बोली चर्चा होती। तेबे विडीओ कहा इंगित एपरी कार्य कर साधारण चर्चार विषय पलटि शिविरटू आसुथिबा दिव्यांग हिताधिकारी मान मौलिक आवश्यकता प्रति ध्यान देवा और आयोजकों नैतिक दायित्व होता बेले एठारे तार व्यतिक्रम असंतोषर कारण होता अनुमान करा जाउछि। मयूरभंजरू घासीराम बेहेरा रिपोर्ट टाइम टू। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कहते सरकारी कर्मचारी लोकों सेवक लोक माने प्रकृत मालिक जहाँ इंगित करुछि सरकार एवं सरकारी कर्मचारी उभय जनता पाखरे उत्तरदायी मात्र गणतांत्रिक व्यवस्था एवं उपहास परिणत होगा सहित साधारण जनता सरकारी कर्मचारी निकट में उत्तरदायी भली व्यतिक्रम अभियोग चर्चार विषय पलटि लक्ष्य करा मयूरभंज जिला शिलुआपदा ब्लॉक आयोजित भिन्नक्षम सामर्थ्य अभियान शिविर को आसिथिबा लोकंक मध्य चापा आलोचना हेउथिबा लक्ष्य करा तेबे शिलुआपदा ब्लॉक 16टी पंचायत विशिष्ट ଏହି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରି ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନେ ହଇରାଣ ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପରିସ୍ରାଗାର ନଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଲୋକ ହୀନସ୍ତା ହେଉଥିବା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିବିରକୁ ଆସିଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ एभली एक गुरुत्वपूर्ण सांगक ब्लॉक परिसर में एक विराट कार्यक्रम चलता बेले विडीओ अनुपस्थिति अति लज्जाकर विषय बोली चर्चा होती। तेबे विडीओ कहा इंगित एपरी कार्य कर साधारण चर्चार विषय पलटि शिविरटू आसुथिबा दिव्यांग हिताधिकारी मान मौलिक आवश्यकता प्रति ध्यान देवा और आयोजकों नैतिक दायित्व होता बेले एठारे तार व्यतिक्रम असंतोषर कारण होता अनुमान करा जाउछि। मयूरभंजरू घासीराम बेहेरा रिपोर्ट टाइम टू।